नमस्कार तुम चैनल को मिट्टू मिथुन तरफ नमस्कार ढेर सारा नमस्कार। आम चैनल नाटा विक्रम माहिर आर्ट्स को मु स्वागतम करुँच सबू ओडावासी की 4 कोटी लोक ये कहूँ शेयर करूँ एवं लाइक करूँ एवं यूट्यूब खोलूँ भाइराल खबर रिजिन अच्छी मु 24 वर्ष ओडिया फिल्म में जो कम कली आज्ञा आपण कोई पाद छुई पूरा सब कली जे मत आसे मत करने को दिंतु कि मिलला जितेबाला मनरे विद्रोह आसो तापर आपण कि भल करने उद्यम करेंगे तो भल करने उद्यम करी मु कौन कली कलाकार हिसाब से 117टा फिल्म कली 117टा आ सब बिग मुवी आ मु भाग्यवान जे 10 जन हिंदी स्टार सहित मुझे एक्टिंग कर शक्ति कपूर जैकी श्रॉफ राहुल देव आशीष विद्यार्थी विक्टर बनर्जी हाँ मु भाग्यवान जे एत लोक साथ कम करने सुजोग पाइली एवं यहीटा केवल ओडावासी जोगे संभव ओडावासी कौटी ना कौटी भितर भल पाइबा अच्छी अबे देख लो 5टा भाई ये कौन आलाव अच्छी आम बसचे ना कारण कौन ये समस्त भल पाइबा जो मैंने कहते मिकु भाई मुझे फैन मु फैन कहे मुझे भाई कह कहीं फैन से मैंने हूँ जो मैंने एकाथर सुना कलसी ढलाई थाए मुंड जमती अनुभव अरिंदम बाबूशान समस्त भगवान को दयारू से ये मु पूरा गोटे 18 नंबर गुंडारू काम करी आसली ओडिया फिल्म तो 25 वर्ष कंप्लीट कलापर एवं टे भल लगे 18 माने हरपड़ना ठिया साइड जो गुंडाटा से केत नंबर 1 नंबर तापर केत नंबर 2 नंबर 4 नंबर 18 नंबर पूरा पूरा लास्ट रु मुझे लास्ट आसी आज हसिकी खुशिकी फिल्म कर पढ़ी रही ओडिया सिनेमा जे मत जहाँ भी हो मिट्टू मिथुन मध्यान अच्छे 170 चलचित्र गोटे चैलेंजिंग अभिनयटा थी कौन चैलेंजिंग किसी एवं चैलेंजिंग आरंभ है ये राजू मिश्र आमर चक्रधर जेना जी NFDC स्टूडेंट ताकू आनिले गोटे पिक्चर कंढे फिल्म रे गुंडा करदे कंढे आखिरे नुह तो तापर सी जिते पाठ पढ़ी आई 5 वर्षर सिटी ऑफ जॉय रोल करते देखिए सी गुंडा रोल सब करते तो ये आम ओडिया इंडस्ट्री गोटे ब्रांड गोटे थर पुलिस जन होगला आज मुझे कहबी नहीं जनक ना मीर भाई भाया मो पूजनीय गुरु को गोटे पुलिस ड्रेस रे कहले तू पुलिस ड्रेस किणीदे तू पुलिस रोल तो करूँ तेणुक ये इंडस्ट्री रे आपन जो आगू जावाक चाहिए आपन गोड़ टाणिया लोक कमती ना किंतु आपन जदि आपन नीतिदिनिया कर्म कर चलते दिने ना दिने सारा कायनात नहीं कि से पहुँचाईदेव ये शाहरुख खान कही सी भी बम्बे आसला तार ठिकाना नाला तेणुक आपड़ कम जो बड़े करेंगे कम कथा कह देखो यही जानुरी पर मुझे इंटरव्यू कार्ड मुझे दौनी कि जेहेतु कमिटमेंट करी डिसेम्बर में मुझे आपड़ा जानुरी बजे पारे किसी असुविधा नहीं कि ये कहबी जे आज एत लोक भल पाँच पब्लिक एवं जाइली आपंकर मोहन माझी गाँव को 50,000 लोक क्रिकेट टूर्णामेंट समस्त को भेट आपको देदेवी किसी म्यूचुआल तो जहाँ हूँ एवं मिट्टू मिथुन कहले समस्ते जानवे भल मोर मिट्टू महापात्र थिला भल ना तो कहीं जानना अरुण कुमार महापात्र कि मिट्टू महापात्र आरंभ है तापर सहर जो फास्ट पिक्चर महासंग्राम सम्मेलन चकामौली धर्मशैल है तोबाखी मुआईना बाउड़ी जगह भाया तापर मु भूली जाई भाई गोटे बैक भी कहते जो आप बैक था आज्ञा समय सिद्धांत महापात्र से भांगीगला मुझे मो भी अच्छी आपड़ा ना ये सिद्धांत महापात्र जी ओडिया फिल्म आमर सुपरस्टार मेगास्टार मुन्ना भाई गाड़ीटा हाथ भांगी पुरी गोटे सर्ट से फिल्म में प्रोडक्शन मैनेजर थे प्रोडक्शन समय खेल चका कि मिट्टू भाई से आज के चेंज आज सीरियसली कहूँ आम जी जगह भी भाई बैट नहीं सर्टली कर मिट्टू भाई भाई गोटे लोक जोटा कि फास्ट कहते फरवर्ड कहते फास्ट फरवर्ड कहे और सब सत कह मिछ कह कारण मिछ कहले लोक जानते
ମୁଁ ସପ୍ତମ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯଦି କହିବି ମୁଁ BA ପାସ୍ କରିଛି କେମିତି ହେବ? ବାଦାମବାଡ଼ି 100 ଟଙ୍କିଆ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 1,00,000 ଟଙ୍କା କେମିତି ହେବ? ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କିଆ ଚଷମା, ତାକୁ ଯଦି କହିବି ଏଇଟା 1,800 କିଣିଛି ତ 18ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନା, ଏ 1800 ଏନି କଳାକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚଷମାଟାଏ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ହିରୋ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗନ୍ଧର୍ବ କଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କଳାକାର ହେବା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି କହିଲ? ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥାଏ। କାହାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍? ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଠୁ ନେଇ ଏବେ ଯାଏ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମ୍ୟାନେଜରରେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଥାଏ ଆକ୍ଟିଂର ଟିକେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆଇଲା, ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମିଳୁଛି। ଏବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଗୁରୁ ରାଇମୋହନ, ମୀନକେତନ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର। ସେମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜୁଏଲ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ କାମ କରିଛି। ମେମୋରିବୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟପିଲାଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ମିହିର ସାର୍ଙ୍କ କଥା। ମିହିର ଭାଇ କଥା ଏତିକି କହି, ମିହିର ଭାଇ ସହିତ ବହୁତ ରିଲେସନ୍, ସବୁବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମିହିର ଭାଇ କେମିତି ଠିଆ ହେବ, କେମିତି କାମ କରିବ, ସେ ହାତ ଧରି ଶିଖେଇଥିଲେ। ଶେଷ ଜୀବନ ଯାଏ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଆଉ ଶେଷକୁ ବି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଧରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି। ଖାଲି ସିନେମା କରେ, କାମକୁ ଅନେଷ୍ଟରେ କରେ। ଆଉ ଯାହା କାମ ମିଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପୂଜା ଭାବେ, ଏ ପୂଜା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ। ଆଜି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମୋତେ ଡାକିବେ ଯଦି 5ଟାରେ, 5ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଥିବି। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ 4 ହ୍ୱିଲର ଅଛି, 2 ହ୍ୱିଲର ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଫର୍ କରେ 2 ହ୍ୱିଲର ନେଇଯିବା। କାହିଁକି କହିଲ? 18 ବର୍ଷ ତଳୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମୋତେ 2 ହ୍ୱିଲରରେ, ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ହାଇଫାଇରେ ଯିବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବଞ୍ଚିଲା ନା, ନହେଲେ ଅଫସର ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ମା'। ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ବାପା ମାନୁ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ମା' ମାନୁ। କାହିଁକି ନା ସେଇମାନେ ଶିଖେଇଲେ ଆମେ କରିପାରୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ପୁଷ୍ପା 2 ଆଜି ମୋ ରୋଲ୍ଟା କଟିଯାଇଛି, ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ସୁକୁମାର ସାର୍ ଶିଖେଇକି ହିରୋ କାହା କରୁଛନ୍ତି। ଏନୁ ନେକେଳ ପୋ ଖୁର୍ଜନ କୁଳବା କୁଞ୍ଜମ କୁଞ୍ଜମ ପୋ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକି ମୁଁ ମା' ଭାବିଛି ସିନେମାକୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଫିଲ୍ମ ଯୋଗେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଭଲ ଅଭିନେତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ମଣିଷ ଯେ ରାତି ଅଧରେ ଯଦି କିଏ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ମମତା ଦିଦି ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେଲା, କି ଗାଡ଼ି? ଆଳୁ ପୁଳାଇ। ମୁଁ 90ଟା ଗାଡ଼ି ତା'ର ଏଇଠି ଅଟକେଇ କଟକ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ମନ୍ଦିର। ତେଣୁକରି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରୁଛି, ମୋ ଶେଷ ଜୀବନ ଯାଏ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲେ, ବଳେ ମୋ ସିନେମା ଆଇଲେ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏମାନେ କାହିଁ ଫେମସ୍? ସେଇଥିପାଇଁ ଫେମସ୍ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କହିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସିନେମା ଅବିକା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅବିକା କରିଦେଲେ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। 200 କୋଟି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ମୁଁ ଥିଲି। ତ ଅବିକା କାମ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ମୋହନ ମାଝୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କୁହାହେବ ଯେ 314 ବ୍ଲକରେ 314ଟା ହଲ୍ କରିବା ଦରକାର ନିହାତି। କାହିଁକି ନା ହଲ୍ରେ 314 ହେବ। ଆଜି 40ଟା ହଲ୍ 70ଟା ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଆମେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କଲୁ ଗୋଟେ ସିନେମା କର୍ମ। କେତେ? 7 କୋଟି। ତେଣୁକରି ଯଦି 314 ବ୍ଲକରେ ହଲ୍ରେ ହେଇଯିବ, ଆମ ହଲ୍କୁ ଆମ ପିକ୍ଚରକୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ହଲ୍ ଆଉ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ତମରି ମାଧ୍ୟମରେ, ତମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମାନେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଦରକାର। ଚାଲ କେମିତି? ତେଣୁ ହଲ୍ ଆମର 40ଟା ହଲ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ଏତିକି ତମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି କହିବି। ଆଜି ଭାଇ ମିଥୁନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ମିଥୁନ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ମୁଁ ଏତିକି କହିଲି, ଇଏ ଭାଇର ପ୍ୟାର।